ako se ne varam, tu smo blizu vinarije Strijučić. Nisam dugo bio, valjda ćemo pogoditi put. Evo ga, tu smo. Lijepo, evo, vinogradi su uređeni, složeni. Sve je spremno za proljeće. Tu ćemo sada vidjeti kad stanemo. Ovo odlično izgleda. Sad će nam vidjeti dalje ekipa ovdje. I da li možemo dobiti nešto hladno za popiti. Na primjer pjenušac. Idemo. Ovo posebno volim. Znači, dođeš u vinariju, nigdje nikog. Valjda ljudi rade. Šta da radim? Ne znam. Ajde da vidimo. Podim, znam di je. Pa da vidimo, je li ima koga? Fakat, nigdje nikoga. Ok, pjenušac je prisutan. To će ovdje nešto novo, ako se ne varam. Jel vi to kužite, ljudi, nema nikoga. Ja ne znam. Halo, Tomo, imenjak moj, Tomislav. Dobrodošli. O, hvala ti puno. Hvala. Za početak, možemo pjenušca? Možemo. Ok, daj mi samo ovak, di se točno nalazimo? Nalazimo se u centru svijeta, u Ludbreškim vinogradima, u vinariji Strijučić. Kad ste vi počeli s vinarijom? To nema neka velika tradicija, ili tako? Pa nema tradicije, mi smo znači ozbiljno krenuli 2000. godine, kad smo naslijedili jedan mali vinograd od 1 hektara. I 2000. godine znači krećemo ozbiljnijim putem, sadimo nove vinograde i priča lagano kreće. Pitanje, to se u biti ne bi smjelo čuda ovak puca, jel da? Da. Zašto? Pa pjenušac je deložirani prije nekoliko tjedana, još uvijek je CDA malo viši, ali znači za neki 2 do 3 mjeseca kad leže više neće biti pucanje. Znači premijera pjenušca to Tako je. Sad ćemo to vidjeti. Čitao sam na jednom portalu poznatom vrlo pohvalnu kritiku od našeg kolege Siniše Lasana. Sad kolege je možda malo gruba riječ, on je ipak puno veći stručnjak nego mi. Možemo mi to pušiti? Možemo. Svježe, fino, Svijeta. ali ima tijela. Ima tijela. 100% Chardonneya, odležan je znači na kvascima 2,5 godine. Suh je, znači brut natur, bez dožeja. Dobro, on će još stajati, ili tako? Tako to je, još da. imamo vremena za njega Imamo polako. vremena. Se mi vratimo na vinariju. Proizvodnja cca koliko litara? Znači godišnje proizvodimo cirka od 25 do 28 tisuća boca. I sad pitanje, da li obitelj, normalno recimo hrvatska obitelj, može živjeti od te količine? Pa trenutno se može živjeti, znači ako familija je uključena u samu proizvodnju, da se živi do toga. Koliko imate etiketa, koliko je sorti tu unutra? Znači u našem sortimentu prevladava najviše graševina, zatim rajnski Riesling, Chardonnay i Portugizac. Dobro. Ne budete širili više nekakve ekstra druge sorte, nešto? Ne, ostaćemo na tom sortimentu, širit ćemo se u pogledu znači Chardonnaya, jer nam kao sirovina treba za pjenušce. Kako ste se odlučili na pjenušac? Znači to je neki, ajmo reći, zadnji korak u vinarstvu. Svi rade nekova vina i onda pjenušac je nekakva zadnja priča. Pa da, nakon mirnih vina odlučili smo se na nagovor naših prijatelja da probamo nešto napraviti. I 2014. godine smo krenuli sa jednom probnom serijom od 500 boca da vidimo uopće u kojem smjeru će to ići. I nakon 2,5 godine odležanja i 3 godine da ga izbacimo van, došlo je do jako dobrih, lijepih rezultata. Crna vina, da li ima šta u drvu? Drvo vidim da ima, da je tu. Pa većinom znači drvo se koristi za bijela vina, radimo klasična vina i radimo acilirana vina. Šta bi to značilo, da malo pojasnimo, acilirana vina? Koji je postupak? Znači to je postupak sve kontra konvencionalnom vinarstvu. Znači poberemo grožđe, stavimo u 500 litrne bačve. Ovakve, možemo recimo tu Tako, staviti. izmuljamo, stavimo unutra. Nakon nekoliko sati počne normalna fermentacija na vlastitim kvascima. I zatim to miješamo cirka nekakvih 6 do 8 mjeseci na grubom talogu.
Zatim ide uvijek pred Uskrs, vadimo van, prešamo i natrag vraćamo na odvažavanje. I to su takozvana ojanž vina, kako to nas vole reći. Doslovno da. Neki to rade u drvu, neki to rade u amforama. Mi smo se odlučili za drvo. Zašto ne amfora? Pa probat ćemo amfore uskoro, kroz koju godinu. Znači to opet nešto novo. Da. Dobro, znači konstantno nešto se napreduje, radi pomalo, gradi se. Pa doslovno gradimo nekakvu svoju priču kroz proizvodnju tih vina. Usavršavamo se. Još nam treba malo vremena da dohvatimo sam vrh. Pitanje još jedno, ajmo ovako, znači glavna sorta u podijemu, što bi to bilo? Pa glavna sorta od mirnih vina je Rheinski Riesling. Rheinski Riesling, zašto baš Rheinski? Ima neka posebna priča oko toga ili... Pa to je naša ljubav prema Rheinskom Rieslingu, prije svega. U meni je on kralj bijelih vina. Pričamo malo o hektarima, o sortama, ali to ćemo probati napraviti vani u vinogradu. Može. Ajmo van. 25.000 boca, ali tako, to smo rekli. Koliko je to hektara? To je trenutno 3 hektara. U pripremi je još jedan vinograd koji ćemo saditi iduće godine, još 1 hektar. Znači plan nam je nekakvi kroz 2-3 godine da dođemo na 6 hektara i to bi bilo za našu obitelj nikakva gornja granica. Mi smo u kojem vinogradu, to je što? To je Chardonnay. To je Chardonnay, za njega se radi pjenušec. Ajte. Sad, ovo je odrezano na ovaj način, ovdje imamo dugački. Koja je razlika i zašto je razlika? Veći prinosi su na dvokračnom. Nego na ovo, znači ovo je veći prinos, ovo je manji prinos u principu. Ali uvijek prinosi, znači neki se ne kreću više od po čokotu cirka nekakvih 2 kg grožđa, maksimum. Dobro, sad je vinograd bez vegetacije puno, znači kakav je. Šta sljedeće ide? Sljedeće kreće, znači vegetacije kroz nekakvih 3 tjedna. Lagano pupovi, budi se sve i onda kreće sezona. Rezidba prva, kopanje, šta ide, koji je neki redoslijed? Znači prvo se kreće sa rezidbom, znači poslije vincekova krećemo sa rezidbom. To je obavljeno, to je sad gotovo, ne? To je obavljeno, sad kreće. Sljedeći korak? Znači vežemo lucnjeve, pa onda ide zaštita lagano i poslije ide znači frezanje, kultivacija kompletnog vinograda. Vi ste jedna od vinarija koja pokušava raditi, koliko ja znam, stajski gnoj, bez nekih sistematika, bez takvih priča. Koliko je to bolje za vinograd i zašto je bolje? Pa bolje je zbog kvalitete same sirovine i sve više idemo k tome da čim manje koristimo kojekakvih preparata i idemo k eko uzgoju. Zašto se čovjek koji radi ovo što ti radiš okreće prema biodinamici? Ima neki razlog, nešto se desi u glavi ili koja je uopće priča? Pa doslovno, sve se to desi u glavi i vraćamo se prirodi. Sve više kako ulaziš u taj vinski svijet, dolaziš do nekih spoznaja da izbacuješ doslovno kemiju van. A biodinamika je prije svega druga priča vinogradarstva. Koliko možeš dići cijenu ako imaš obično vino i neko ekološko vino, kolika je razlika? 20-30%? Pa razlika je 30%. Tu negdje. I to zadovoljava cijenu u dizanju rada, cijene rada, cijele priče koje imaš. Znači, ipak je ekološki vinograd puno skuplji nego obični. Pa doslovno neke stvari moramo zaboraviti, to je doslovno radimo iz ljubavi prema tome i na kraju se trud isplati. Sad cijeno vinograd stoji, ali kad krene vegetacija, koliko dnevno moraš biti u vinogradu? Možeš biti svaki dan? Svaki dan moramo biti u vinogradu, bar po 8 sati. Znači ako nemaš radnike koji to rade, u principu doslovno moraš. Da. Znači to je ono job, onako full time. Sad još jedno pitanje, ajmo polako idemo kraju. Slali ste nešto, čini mi se, na dekanter ove godine ili nešto je bilo? Pa slali smo 3 vina, Chardonnay, Rheinski Riesling i Graševinu na tur. Znači Chardonnay je dobio brončanu medalju i 2 preporuke.
Koliko to tebi kao vinaru znači u biti? Koliko je to nekakvi dokaz kvalitete? Pa to je neka nagrada vinaru i kao maloj vinariji, to je jaki feedback. Odlično. Ništa, nemamo šta, ja sam mislio da ćemo nešto raditi, nema se šta, Bogu hvala. Da. Ajmo i polako još njeo piće dole.